Vâng, Ừ. Cho chị trước khi mà vào buổi Zoom chính thức thì cho chị nhờ một chút xíu này. vâng, Đầu tiên là cho chị Huyền thay mặt cho thị trường Việt Nam xin được gửi lời chào đến nhà sáng lập anh Mohit và chào em Kuman. Cho chị Và thay mặt cho công ty, em Huyền xin được gửi lời chào đến tất cả các cô chú, anh chị em có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc cả nhà mình có một buổi tối tràn đầy năng lượng và lắng nghe những thông tin cập nhật mới nhất từ nhà sáng lập gửi về cho cả nhà mình trong cái buổi tối ngày hôm nay. Và để mà cho cái buổi Zoom nó thành công rực rỡ thì em Huyền rất là mong nhận được sự chia sẻ ủng hộ từ tất cả các cô chú anh chị em. Gửi cái link Zoom, đường link cho tất cả người thân của mình hoặc là những cái khách hàng đối tác của mình để vào trong phòng Zoom đầy đủ lắng nghe được những cái thông tin tốt từ công ty. Tại vì hôm trước là em Huyền cũng đã nói chuyện với lại nhà sáng lập và cũng nghe được rất là nhiều các thông tin mới, thông tin tích cực từ dự án. Thì trong buổi ngày hôm nay thì cả nhà mình sẽ nghe được trực tiếp từ nhà sáng lập thay vì là nghe em Huyền, đúng không ạ? Cho nên là rất là mong các cô chú anh chị hãy chia sẻ cái đường link Zoom này đến cho đối tác của khách hàng của mình, nhà đầu tư của mình vào để cùng nắm bắt thông tin. Trong cái buổi làm việc ngày hôm nay thì em Huyền rất là mong nhận được sự ủng hộ của cả nhà mình để đưa dự án Ulicoin phát triển mạnh nhất là tại thị trường Việt Nam. Chúc cả nhà mình có một buổi tối tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn. Và cô Man ơi, cho chị nhắc lại nhé, là những cái buổi Zoom này thì chị cũng như là thị trường rất là mong muốn là công ty ghi âm lại và úp lên kênh YouTube của công ty. Sau đó là thị trường Việt Nam sẽ lấy về để chia sẻ lại cho tất cả các cô chú anh chị em, những ai mà không thể theo dõi được buổi Zoom thì có thể xem trên cái kênh YouTube. Cho nên là em nhắc là hãy ghi âm và lưu lại rồi là úp lên kênh YouTube giúp cho chị. Rồi, xin vâng, cảm ơn. vâng, vâng। मोहित सर, जी। सर ये मैम रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो भी मीटिंग हो रहा है इसको रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे डाल देने के लिए बोल रहे हैं, और आखिरी में हर एक मीटिंग को, ताकि जो बिल्कुल। नहीं ज्वाइन कर पाते हैं उनको ये बाद में देख ले वहाँ पर जा करके यूट्यूब पे, है ना सर? ठीक है, तो अभी इनको बोलिए। हाँ, अभी से हम लास्ट 2 सेशन से हम हर सेशन को रिकॉर्ड करते हैं। और यूट्यूब चैनल है यूनिकॉर्न ब्रदर्स बाय जेम्स, हम्म। राइट। तो हम्म। उसके लिंक्स जो हैं हम आपको सेपरेटली भी सेंड कर देंगे, तो वहाँ पर आप इस मीटिंग्स के रिकॉर्डेड सेशंस आप देख पाएंगे। Ok. Tức là hai hai cái buổi meeting thì đã ghi âm rồi, và tức là bắt đầu ghi âm từ hai cái meeting trước rồi đó chị ạ. Và sau khi ghi âm đăng đăng lên trên YouTube chị ạ. Chị cảm और ơn. हम्म, कुंदन जी, और ये जो सेशन है वो क्लाउड रिकॉर्डिंग सेशन होता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं एक लिंक के थ्रू, राइट। हम्म। जहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं क्लाउड सर्वर पर, और इसके अलावा हम यूट्यूब चैनल्स पर भी इसको अपलोड करते हैं, जहाँ पे फर्दर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है. हम्म। Ừ, cái meeting này cũng mà diễn ra trên một cái cloud thì cũng sẽ gửi một cái link cho mình biết, và mình cũng có thể xem video này á. Sau khi kết thúc cái video này mình cũng có thể xem được trên đó, một cái cloud, một cái link nữa. Nếu như mà mình xem qua cái cloud đấy thì hơi khó, tại vì máy mà lưu lượng nó kém ấy, nó thấp ấy, thì sẽ không tải được rồi em ạ. Cho nên là công ty hãy úp lên kênh YouTube của công ty và sau đó là download về thì gửi lại cho các nhà đầu tư, khách hàng xem, nó sẽ rất là tiện hơn rất là nhiều. वंग 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 ठीक है सर. क्लाउड पे सर क्या होता है ना, नेट सर स्लो चलता है ना सर, तो क्लाउड पे नहीं चल पाता है. तो यूट्यूब वाला पे क्या है, इजी एक्सेस हो जाता है सर, इसीलिए बोल रहे कि ज़्यादातर ना क्लाइंट जो है ना यूट्यूब पे ही देखना चाहता है सर. ठीक है सर. ठीक है, ठीक है, नो इशू, राइट। आप देख सकते हैं कि इस जूम के अंदर वो जेम्स जेम्स हैं जो उस वीडियो को प्रोसेस करते हैं, और यूनिकॉर्न ब्रदर्स बाय जेम्स करके जो चैनल है इनका, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पर सभी रिकॉर्डेड सेशन, फिर चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, वियतनामी हो, या फिर वो फ्रेंच हो, सभी सेशंस आप वहाँ पर रिकॉर्डेड देख सकते हैं। Công ty mình có một cái kênh YouTube gọi là Unicorn Brother James, thì anh chị em có thể subscribe cái kênh của mình rồi mình có thể xem video của nó. तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करें। Rồi chúng ta bắt đầu ngày session, buổi meeting ngày hôm nay. जी सर.
ओके, तो ये हमारे लिए एक गर्वान मतलब गर्व करने वाला विषय है, जिसको मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। Đây là một cái thông tin tư hậu để khi mà mình đọc cho mọi người biết. ठीक है। और यस, उसके बाद में हम प्रोटोटाइप्स की कुछ वीडियो हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे, फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। राइट, देन उसके बाद में जो करंट ऑफर्स हैं वो उसके बारे में हम लोग रिवील करेंगे, और हमारी फर्दर प्लानिंग्स क्या हैं सितंबर मंथ को लेकर, उस Ừ. पर भी हम लोग आज बात करेंगे। Thì meeting ngày hôm nay mình sẽ nói chuyện về cái kế hoạch tương lai thế nào, hiện tại thì đang làm việc như thế nào, thì chúng ta sẽ nói chuyện về những cái việc này. ओके, तो अ, कुंदन जी, क्या जी, आप इसको खुद से पढ़ के ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर मैं पढ़ूं और उसको आप ट्रांसलेट करेंगे? आप पढ़ दो, मैं सुन सुन कर दूंगा सर। हाँ, मैं अंग्रेजी में पढ़ूं तो आप ट्रांसलेट कर लेंगे ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो। ओके, तो यस, ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि जो हमारे नॉमिनेशंस हैं, मींस मोहित कुमार, मैं खुद हूँ, और इन्वेंटर रेलवेंट टेक्नोलॉजी 2.0। राइट, ये सर नॉमिनेशन है। मैं कर दूं ये वाला। हाँ मैं हाँ, कर कर लो, ये तो अच्छा है ना। मैं कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। Đây là thông tin về ông Mohit nhá. Thì cái đầu tiên đang ghi là đây, xin giới thiệu về Mohit này. Mohit thì sinh năm là 1989 đấy, và investor entrepreneur from New Delhi. Ông này đến từ thành phố New Delhi, và ông ấy đề cử Pratibha Samantri, CEO of Unicorn. Ờ, Tức là một cái chương trình tại Ấn Độ, Bharat Pratibha Saman, một cái giải thưởng ấy, một cái giải thưởng từ chính phủ, được đề cử hiện tại. CEO of Unicorn Brother, Sustainable Energy, AI, Machine Learning, Green Energy. Tức là ông này là ông chủ, ông CEO của công ty Rail, tức là सर आप आपने नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनी हुए सर इसमें आप? हाँ, ये नॉमिनेशंस है हमारी टेक्नोलॉजी शॉर्टलिस्ट। जस्ट अ मोमेंट। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, राइट, वो नॉमिनेट हुई है भारत प्रतिभा सम्मान के लिए रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन कैटेगरी के अंदर। अच्छा। ठीक है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, और आप इनको बोलिए कि भारत की टॉप 30 इनोवेशंस के अंदर से ये रेलवेंट टेक्नोलॉजी जो है वो नॉमिनेट हुई है इस अवार्ड के लिए, भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड। 30 हाँ क्या सर? हाँ, पूरे भारत की 30 टेक्नोलॉजी, 30 बेस्ट इनोवेशंस ऑफ द 2025। À, ok ok ok. Best Innovation đó. हाँ Thì trong năm 2025, cái công nghệ này là công nghệ được đúng số một, kiểu là sáng lập trong năm 2021, 25. ठीक है। Ừ. और यस, इसके जो नॉमिनेशंस के जो अवार्ड्स हैं, ठीक है, वो 10 सितंबर 2025 को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की तरफ से उनको दिए जाएंगे। Ừ, ừ, ừ. Thì sắp tới là tháng 11 thì sẽ được giải thưởng từng người một, tại tòa nhà của chính phủ. जी, और ये प्रधानमंत्री संग्रहालय में ये आयोजन होगा, इस भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड नॉमिनेशंस का। Ừ. Và khi mà được tặng cái giải thưởng tại Quốc hội, cái phòng Quốc hội quốc tế, quốc gia của Ấn Độ đó, tại New Delhi, thì lúc đấy thì công nghệ của mình sẽ được nôi ra, và mình sẽ chia sẻ thông tin về cái công nghệ của mình trực tiếp trong cái Quốc hội quốc gia của Ấn Độ tại New Delhi. Ừ. जी, और इसकी जो मीडिया कवरेज है वो सोशल मीडिया कवरेज और प्रिंट मीडिया कवरेज दोनों तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। Và đại truyền hình, và tức là khi mà diễn ra cái meeting này, quốc hội tại New Delhi, thì cả đại truyền hình và các media, các newspaper, báo tờ đều sẽ in trực tiếp các quốc gia,
khắp nơi Ấn Độ luôn. ठीक है, और बस मैं इस लेटर का आपको कंक्लूजन पढ़ के बता देता हूँ, जो कि हमें मतलब इस टेक्नोलॉजी को प्रूव करता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं, इन भारत की प्रमुख 30 इनोवेशंस के अंदर। Ừ. Thì hiện tại thì nói chung là hiện tại thì chỉ có ba cái công nghệ hiện đại trong năm 2025 là được công nhận tại Ấn Độ, cho chính phủ. यस, इसके अंदर है एक्सीलेंस मीन्स प्रतिभा। Ừ. बोलिए आपको। प्रतिभा। हाँ, एक्सीलेंस, ड्यू प्रतिभा ड्यू टू प्रतिभा एक्सीलेंस, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस। ok 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 ok. हाँ, Tức là cái địa điểm đầu tiên là năng lượng. कुंदन À, जी, à, वो मिस हो गया, मिस हो गया। năng lượng हो गया. ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस, वैल्यूज, इको कॉन्शियस इनोवेशंस, प्रोस्पेरिटी। इसमें लिखा हुआ है सर. हाँ, ये कंक्लूजन में पढ़ो ना आप, सबसे नीचे देखो कंक्लूजन। मैं मार्क नहीं, मार्क तो नहीं होगा ये। अच्छा, ये रहा, ये रहो, हाँ. इसको पढ़ो। उसमें तो नहीं लिखा हुआ है सर कुछ भी. कंक्लूजन में आइए ना आप। कंक्लूजन में नहीं है कुछ भी. अच्छा हाँ, ब्रिलियंस है. हाँ 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 ठीक हाँ है, हाँ मोहित कुमार एम्बॉयड, प्रतिभा, हाँ एक्सीलेंस। हाँ राइट। हाँ हाँ है हाँ, प्रतिभा. ठीक है. सेकंड में सर, सेकंड में क्या है? ब्रिलियंट. हाँ। मोहित कुमार, इसमें बोलना क्या है सर? समझे नहीं, क्या बोलना है सर ये? ओके, इसमें बोलना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो हम्म. क्यों, मतलब उसमें ऐसा क्या दिखा उनको, उसमें इस हम्म. टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सीलेंस है, टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस है, वैल्यूज हैं, हम्म. इको कॉन्शियस इनोवेशंस है, प्रोस्पेरिटी अच्छा. है। राइट। ठीक. हाँ, अरे ठीक है. ओके. डेमोक्रेटाइज, ओके, मैं समझ गया. डेमोक्रेटाइजिंग क्लीन एनर्जी। ठीक है. Ở đây có một cái câu hỏi tại sao lại công nghệ của mình được giải thưởng như thế? Thì có bốn lý do, bốn cái địa điểm. Cái đầu tiên là Pratibha là gọi là tiếng Hindi. Đây là cái chữ gọi là tiếng Hindi. Dịch sang tiếng Việt Nam là gọi là gì à? Thông minh. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là brilliance, cũng là nói chung là thế. Vừa là thông thông minh, vừa là năng lượng. Và thứ ba là sanskar. Sanskar là mình làm việc chăm chỉ gì đó. à, Chौथा क्या है सर? समृद्धि. हाँ, समृद्धि ना. प्रोस्पेरिटी, हाँ, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। समृद्धि, prosperity, tức là một cái việc mà làm việc giúp đỡ xã hội gì đó. और आगे क्या है सर? हाँ, डेमोराज. और जो काम है, राइट। हाँ हाँ, हाँ हाँ. ये जो काम है ये अलाइन करता है भारत को नेट जीरो कार्बन एमिशन गोल को अचीव करने के Nói लिए। chung là giúp đỡ xã hội để mình tạo được một cái năng lượng mà không mất gì. Một kiểu sáng lập được một cái năng lượng mà không mất gì, mà rẻ nhất và rất là hiệu quả trong tương lai. यस, और इसी के साथ ही भारत को एक पोजीशन प्रदान करता है रिन्यूएबल एनर्जी लीडर बनने में। Đây là một trong những lý do mà à, Ấn Độ sẽ thành một đất nước mà trong tương lai có thể là dẫn đầu của sáng lập và thành lập những cái địa điểm mà mình sản xuất được năng lượng. जस्ट अ मोमेंट ना। Ừ. ठीक है, अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये तो था एक अपडेट, जो कि अगले महीने होगा, 10 सितंबर को इसके नॉमिनेशंस अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हम सब के लिए एक मतलब गौरव का विषय है, क्योंकि जो न्यूज़ मीडिया कवरेज है वो नेशनल मीडिया उसको कवर करेंगी। राइट, और अब हम प्रोटोटाइप की कुछ बात करेंगे। हमने कुछ ऐसा फाइंड आउट किया है प्रोटोटाइप अपनी इस टेक्नोलॉजी के अंदर, जहां पर हम चौबीसों घंटे बिजली को बना पाएंगे। Bên mình đã
tìm thấy được một cái gì đó mình có thể sản xuất được năng lượng điện 24 giờ liên tục. ओके कुंदन जी, वेरी गुड। Ừ. ठीक है, हम एक बार Kuman फिर ơi, từ đã Kuman ơi. Vâng. Em dịch lại cái chỗ mà công ty có thể sản xuất điện năng lượng 2 giờ liên tục ấy. Cái À, đấy em hỏi lại để em dịch lại đi cho thị tức trường là nhá. họ đang tức là công ty mình đã tìm được một cách mà mình có thể sản xuất được, là mình có thể cung cấp được điện điện 24 giờ Đúng liên tục. rồi, 24 giờ chứ không phải là 2 giờ. 24 giờ chứ. ओके, तो शुरू करें। हाँ। ठीक है, हाँ। चलो। यस, प्रोटोटाइप की बात करते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग जो है प्रोटोटाइप के हार्डवेयर कंप्लीट करने में मतलब हार्डवेयर कंप्लीट हम कर चुके हैं। ओके। और इसका पीसीबी प्रिंटिंग का काम जो है वो चल रहा है, जिससे कि हम हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को आपस में सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। Tức là cái phần cứng của công nghệ của mình đã hoàn toàn 100% đã sản xuất hết rồi. Ok. ठीक है, Ừ. जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, मैं इसको आपके साथ में वीडियो को प्ले करूँगा। जस्ट अ मोमेंट, ये किस तरीके से है? ओके, रोटेशन, वेट, ट्राई करते हैं। ओके, तो मैं उधर उसको बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। यस, जिस पार्ट को आप देख रहे हैं वो है यस, जो हमने 1,000 से ज़्यादा घंटों का हमारा जो रिसर्च है सिमुलेशंस और सीएफडी का, जिसके थ्रू हमने टरबाइंस के डिज़ाइंस को, मींस टरबाइंस के ब्लेड्स को डिज़ाइन किया, और उसके थ्रू उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम देख पाएंगे, राइट, हम अगले सेशन में। लेकिन आज अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। यस, अभी आप इसको करिए। अभी बोलना क्या है इसमें, क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसमें? अच्छा, ठीक है, आपको बोलना ये है कि हम एक वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि हमने उस प्रोटोटाइप को किस तरीके से तैयार किया है, Ok, राइट। ok. Ừ. बोलिए इतना पहले। Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem một cái video clip và chúng ta sẽ hiểu rằng là đến từ đầu đến bây giờ đã làm cái gì, đã sản xuất được cái gì ấy. Ok. यस, हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, अभी इसके अंदर जो है इसका हार्डवेयर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका जो लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो अभी भी पेंडिंग है, राइट, Ừ. ड्यू टू पीसीबी प्रिंटिंग। Ừ. Cái phần cứng của cái công nghệ này thì hoàn toàn 100% sản xuất hết rồi. Cái phần mềm thì chưa hoàn thành được. Ok. यस, जिसके थ्रू हार्डवेयर पार्ट जो हैं वो सिंक्रोनाइज करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, और जहां पर हमें डिजिटल डेटा देखने को मिलेगा वो हम आने वाले अगली प्रेजेंटेशंस में हम लोग आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। Khi mà có cái phần mềm và khi mà mình hòa hợp phần mềm với lại phần cứng thì kết quả như thế nào thì cái kết quả sẽ mình trao đổi cái meeting sau, meeting lần sau. ओके, तो इसको आप देखिए, 20 सेकेंड्स की क्लिप्स है, ठीक है। Rồi mình xem video này nha. ओके, मैं इसमें कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। यस, वो है इसका डिजाइन्स, जैसे कि अभी जहाँ पर स्क्रीन रुकी हुई है, ठीक है, Ừ. ये एक इतना सॉफ्ट ब्लेड्स है। अगर हम इसको अपने मुंह से भी अगर एयर को ब्लो करें तो उस स्पीड पर भी
मतलब उस एयर प्रेशर पर भी ये रोटेट होता है, विच मीन्स अगर हम थोड़ा सा एयर प्रेशर भी इसके ऊपर डालते हैं तो ये रोटेट होता है और साथ ही ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। Để mình nói rằng giữa cái video này á, là nếu cái tua bin này á, là mềm và nhẹ như thế này, là nếu mình hít bằng miệng của mình thì họ cũng bắt đầu chai và bắt đầu cung cấp điện, bắt đầu sang tạo điện luôn, rất là nhẹ nhẹ. हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक प्रोटोटाइप है जो कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है RWT का। Đây là mẫu nhỏ là protocol, thì đây là đã được duyệt rồi, cái này đã được duyệt rồi đó. यस। और अभी इसके अंदर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट इंटीग्रेशन का बचा हुआ है जो इसके फंक्शन को मॉनिटर करेगा। Cái phần mềm thì sau khi có phần mềm thì sau đó mình hóa hợp, sau đó thì mình sẽ xem kết quả. जी। और यस, उसके साथ ही जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम लोग इस प्रोटोटाइप के वैलिडेशंस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई Ừ. के लिए हम लोग इसको भेजेंगे। Sau khi có cái phần mềm với lại phần cứng và cô mà hòa hợp thì sau đó sau khi hoàn thành cái mẫu này gửi đến thành phố Mumbai, trung tâm gọi là trung tâm của chính phủ kiểm tra cái công nghệ mới gì đó. जी। देन उसके बाद में हम लोग किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोटोटाइप को प्रेजेंट कर सकते हैं रेलविंड टेक्नोलॉजी को, जो कि प्रूव करता है कि जिस तरीके से हम बिजली बनाने का वादा या जो हमें पेटेंट मिला है हम उसमें कामयाब रहे। Thì फिर से रिपीट करना सर, एक बार फिर से. जी। जो IIT बॉम्बे है वो हमें वैलिडेट करेगा इस Ừ. प्रोटोटाइप को, Ừ. जिस तरीके से हमने बिजली बनाने का वादा किया था या जो हमें पेटेंट मिला है, राइट, Ừ. उस तरीके से हम बिजली बनाने में कामयाब रहे। Sau khi gửi lại cái mẫu này đến thành phố Mumbai và cái trung tâm IIT Mumbai gì đó, thì bên đó sẽ sau khi check và sau khi kiểm tra kỹ gì đó, xong họ sẽ duyệt mình để mình sản xuất điện và dùng cái công nghệ này. Mình có thể đại diện các đất nước khác và chùm đất nước nữa. यस। और इसके साथ ही हम सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशंस प्रदर्शनियों में भी भाग ले पाएंगे इसके मिनिएचर मॉडल्स के साथ और प्रोटोटाइप के साथ। Và sau đấy thì mình có thể trưng bày cái hàng hóa của mình, công nghệ của mình trong tất cả cái hội thoại và exhibition gì đó quốc tế và quốc gia, nếu mình có thể trưng bày cái hàng của mình. मैं एक बार इस क्लिप को एक बार फिर से रिप्ले करता हूं और उसके बाद में इसके दूसरे पार्ट पे बात करेंगे। Bây giờ video này em cho mọi người xem một lần nữa. Ok. ओके। ओके, धन्यवाद। ठीक है, तो यस, ये इसका एक पार्ट है मेंस। अब यहाँ पर समझना होगा हमें कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अब वो ये जो रेल विंड टेक्नोलॉजी जो है वो अब हमारे सामने साक्षात सामने आती है, राइट, जिसको हम लोग अलग अलग वैलिडेशंस के लिए हम लोग जाते हैं। नहीं समझे सर. हाँ, एक सेकंड। यस। जि जिस टेक्नोलॉजी पे अब तक हम बात कर रहे थे अभी वो साक्षात सामने नजर आती हम्म. फिर सर आगे. है। यस, जिसको हम लोग फर्दर वैलिडेशंस के लिए हम लोग रेलवेज के पास भी इन नियर फ्यूचर बहुत जल्द पहुंचेंगे। À, sau khi thành phố सर मुंबई के बाद ना सर, हाँ, मुंबई के बाद। मुंबई के बाद फिर जाएं कहाँ? इंडियन यस, टेक्नोलॉजी. ये रेलवे है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे।
अच्छा ठीक है. हम्म. Sau đó thì mình cũng sẽ đưa đưa lên cái mẫu của mình đến gọi là bên cái gì nhỉ? Bộ phận bộ trưởng liên quan đến tàu đường sắt của Ấn Độ nữa. Ừ. ओके, तो अब हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये जो पार्ट था आपका था, ये विंड टरबाइन. जब कोई ट्रेन गुजरती है, वो जो एयर प्रेशर को प्रोड्यूस करती है, उस एयर प्रेशर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं इस विंड टरबाइंस के फॉर्मेट में. और ये Ừ. विंड टरबाइन उस विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो अल्टरनेटर तक लेके जाती है, जिसको फर्दर वो इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करती है. वो वाला पार्ट हम लोग सेकंड वाले में देखेंगे, जब हमारा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन हो जाएगा. Thì khi mà cái phần mềm và phần cứng cả hai đều được hòa hợp và bắt đầu làm việc, tức là khi mà phần cứng và phần mềm đều hòa hợp và bắt đầu có kết quả thì cái kết quả cái đó thì mình sẽ xem sau và hiểu sau. ओके, तो अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है वो है इसका मैग्नेटिक जनरेटर, राइट. Ừ. जहां पर हम इसके लूप मैग्नेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट. और यस, वो इसमें एक क्रांतिकारी चेंज साबित होगा इस तकनीक के अंदर. इसमें सर मैग्नेटिक जनरेटर. हाँ, मैग्नेटिक जनरेटर जो लूप मैग्नेट सिस्टम पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर काम करता है. अच्छा, तो हम्म. इसमें बोलना है एक छोटा पॉइंट में क्या बोलूं उसको सर? ठीक है. अब इसका जो इसका फर्स्ट पार्ट जो था RWT का, वो ये था कि हम बिजली बनाते हैं इसको यूज करके, लेकिन हम कंटिन्यूअस बिजली बनाएंगे मैग्नेट जनरेटर को यूज करके. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक हम्म. है. Tức là lúc nãy anh Mohit nói rằng là mình có thể sản xuất được năng lượng điện liên tục 24 giờ đúng không? Thì có một cái ứng dụng mà cũng được sản xuất rồi đấy, đó gọi là máy phát điện từ. Ok. ओके, ठीक है. तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे काम करता है. बोलिए. Video. नहीं नहीं, मैं खुद से एक्सप्लेन करूंगा. À, thì bên mình sẽ cố gắng giải thích cái mày cái mày đó sẽ làm việc như thế nào. जी. तो यस, वो अल्टरनेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है इस विंड को यूज करके, इस विंड एनर्जी को यूज करके. लेकिन जो इसका मैग्नेट पार्ट है, वो Ừ. हमें चौबीसों घंटे सातों दिन लगातार बिजली बनाने में हमारी मदद करता है. ये डिफिकल्ट लग रहा था ट्रांसलेट करना मुझे भी. चलो ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, सुनिए. मुझे पहले सेंड कर दिया करो सर. नहीं तो दिक्कत आप ही को होगा ये सब. नहीं, मुझे भी नहीं पता ऐसा ना. ठीक है, सुनो. देखो होता क्या है. यस, हमने मौजूदा तकनीक को यूज करके हमने बिजली को बनाया. पहले इतना ट्रांसलेट करो. Hiện tại thì mình có những cái công nghệ gì mình sản xuất được điện tử. Ok. ठीक है. अब दूसरा चैलेंज हमारे पास है कि इसको लगातार चौबीसों घंटे बिजली कैसे बनाया जाए. Thì bây giờ mình có câu hỏi tại tại sao mình có thể sản xuất được điện suốt liên tục 24 giờ. जी. उसके लिए हमने इसमें मैग्नेटिक जनरेटर्स को Ừ. इम्प्लीमेंट किया. Thì để mình liên tục có cái điện này nha, mình sản xuất điện thì mình có một cái từ bằng tiếng Anh rồi là क्या बोला सर आपने? मैग्नेटिक जनरेटर. मैग्नेटिक जनरेटर. अच्छा ठीक. यस. हम्म. ठीक है. अब ये मैग्नेटिक जनरेटर कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा इस विषय में बताना चाहूंगा. Và cái máy phát điện từ làm việc như thế nào thì mình sẽ giải thích cho mọi người. ओके, तो जब टरबाइन को कोई ट्रेन गुजरती है, तो टरबाइन को इनिशियल थ्रस्ट मिलता है. Ừ. Khi mà tua bin có cái năng lượng gió thì cái tua bin bắt đầu chạy. Ừ. यस, और उसके बाद वो जो रोटेशन ट्रांसफर करता है मैग्नेटिक जनरेटर को. Ừ. Thì khi mà tua bin bắt đầu chạy thì bắt đầu mà tạo được năng lượng
đến máy phát điện tử. यस, और क्योंकि ट्रेन एक बार आकर चली जाती है, Ừ. Khi mà tàu đi và qua rồi. Ừ. यस, तो उसके बाद, उसके जाने के बाद ये मैग्नेटिक जनरेटर उस टरबाइंस को आइडियल कंडीशन पे रोटेट करता है और बिजली बनाता है। Và khi mà tàu qua rồi thì cái máy phát điện từ này nhá, là cố gắng giữ một cái năng lượng trung bình và sản xuất điện trung bình. Ok. फिर से एक ट्रेन आती है और फिर से जो टरबाइन के रोटेशन है वो अपने अपनी पीक पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। Và một lần nữa, khi mà tiếp theo có một tàu nữa là đi qua thì lúc đấy thì cái gió bắt đầu kiểu là cũng đến đỉnh luôn. यस, देन देन उसके बाद देन उसके बाद आ, फिर से जो मैग्नेटिक जनरेटर है वो अपने आइडियल पोजीशन पे काम करने लगता है, वो लगातार बिजली बनाने लगता है, और ऐसा ही बार बार और हर बार होता रहता है, जिस वजह से हम चौबीसों घंटे सातों दिन बिजली बनाने में कामयाब होते हैं। Tức là đây là cái ứng dụng khả năng của máy phát điện tử ấy, khi mà khi mà có cái gió và đi vào tua bin và tua bin chạy, thì đây là công việc của máy phát điện tử, là nó kiểu là lấy cái gió bình chung và liên tục và sản xuất được liên tục 24 giờ 7 7 ngày luôn. यस, इस तरीके से ये चेन रिएक्शन में काम करता है, क्योंकि एक ट्रैक पर लगातार एक के बाद एक ट्रेन्स आती रहती हैं, और इस तरीके से ये लगातार बिजली बनाता है, और साथ ही जो इसके नज़दीकी पावर ग्रिड्स होते हैं उसको ये बिजली ट्रांसफर कर देता है। Sau khi sản xuất điện cung cấp đến cái trạm gần gần nhất. हो गया कुंदन जी? जी, हो गया. ठीक है, तो जैसे अभी मैं जूम में बैठा हूं, तो लेकिन जो हमारी इंजीनियरिंग टीम से जो रिपोर्ट है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो Ừ. लिखती है कि हम लोग अभी सीएफडी सिमुलेशंस पर काम कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास में इस जो वीडियो आपके साथ प्रेजेंट किया था वो कितनी पावर इवेलुएट करती है, Ừ. राइट, और साथ ही लूप मैग्नेट सिस्टम पर ये पर डे कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगी। अभी हम इस पे रिसर्च कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, जब हम तो इस मीटिंग में बैठे हुए तब भी। समझे नहीं सर. नहीं समझे? नहीं. ठीक है। अब जब हम इस मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, उस हाँ. समय पर भी हमारी रिसर्च टीम से हमें अच्छा, मैसेज ठीक है. आता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, टीम अपने काम कर रही है ना. हाँ, वो अपना काम कर रही है, अभी 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 मुझे मैसेज रिसीव हुआ। Bây giờ tức là đây là sự chăm chỉ của tất cả các nhân viên của công ty này ấy, là lúc mà mình có meeting thì lúc đấy cũng có kết quả về làm việc về cái công nghệ này thì nhắn tin cho ông Mohit. जी, और अब कुछ वैल्यूज जो मैं मेरी तरफ से हमेशा क्लेम करता हूँ, कोड करता हूँ, अब अगर हमारा एक RWT यूनिट वो 2 मेगावाट का है, तो पूरे दिन में 24,000 बिजली की यूनिट्स बनाने में सक्षम है। 24 हजार। 24,000 यूनिट. हाँ, 24,000 बिजली की यूनिट बनाने में सक्षम है हमारा एक RWT यूनिट। Một cái nhóm team của mình ấy có thể là sản xuất được 24 24,000 là sir, 24.000 unit हाँ, पर डे। trên một ngày. Ok. ठीक है, ओके। यस, इसके साथ ही जब हम इसके और अपग्रेड वर्जन्स पे जाएंगे, जब हम 5 मेगावाट के टरबाइंस को यूज करते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर 5 मेगावाट के टरबाइंस पर डे, राइट, वो 50,000 यूनिट बनाने में भी सक्षम है। अच्छा, thì हाँ, khi mà mình có cái turbine 50
कितना 50? 50,000, हाँ 50,000। 5 मेगावाट यूनिट वो À, 50,000 यूनिट्स बनाने में सक्षम hiểu है। thì khi mà có cái tua bin 5 megawatt thì mình có cái thể sản xuất được 10.000 megawatt. Ừ. जी, ओके। तो यस, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स की तरफ, राइट। और जैसे ही ये जो रिसर्च वर्क कंडक्ट मतलब रिसर्च वर्क कंप्लीट होता है तब हम उसके पायलट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट। जहां पर अभी से हमारे पास में अलग अलग देशों की जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं वो हमारे संपर्क में है। Thì hiện tại thì nói chung là cái mẫu của mình thì chưa được hoàn thành 100%, nhưng mà các bộ trưởng liên quan đến chính phủ của Ấn Độ đang liên tục liên hệ với mình để mình hỏi công nghệ của mình xong chưa, bởi vì là công nghệ của mình rất là hay và họ liên tục hỏi gọi đến mình. ओके, सो ठीक है। अभी हमने जो हमारे अभी तक का टास्क है वो कंप्लीट हुआ, राइट। अब मैं कुछ फर्दर पेटेंट्स की बात करूंगा। यस, अभी मंथ है हमारा अगस्त, ठीक है। बाय द एंड ऑफ अगस्त और सितंबर के शुरुआत तक हम लोग वियतनाम के पेटेंट्स जो हैं वो कंप्लीट फाइलिंग कर चुके होंगे। अब कर दिया सर, किया नहीं? हाँ, अभी उस पे ट्रांसलेशन का जो टास्क है वो चल रहा है, क्योंकि जिस देश में हम पेटेंट फाइल करने जाते हैं उस हमारी एग्जिस्टिंग रिसर्च का ट्रांसलेशन किया जाता है वहाँ के एक्सपर्ट के थ्रू। Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về cái việc độc quyền. Thì độc quyền ở Việt Nam thì đang làm việc, đang dịch thuật, đang dịch lại cái hồ sơ, đang chờ. Ok. ठीक है। और अभी के लिए मैं बोलूँगा कि ट्रेन जो है, ये जो आज का जो सारा कन्वर्सेशन है वो चाहें तो समराइज कर सकती हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, फिर हम हमारे बैक ऑफिस से संबंधित कुछ बात करेंगे। Ờ, chị Trần Huyền ơi, chị यस, à, एक और बात उसके बाद अभी जो हमारी ओमान की विजिट हुई थी कंप्लीट, ठीक है, ừ. उसके भी अपडेट्स हम आपके सामने रखेंगे। Công ty mình cũng đã đến Oman nữa, thì mình cũng có thể cung cấp những cái thông tin về Oman nữa. Chị Trần Huyền ơi, chị lại dịch lại tiếng Việt sang tiếng Việt cho công động của mình nhé chị. Rồi, ok, xin cảm ơn. Cảm ơn nhà sáng lập đã chia sẻ những cái thông tin, cập nhật những cái thông tin từ công ty, và cảm ơn em Kuman đã dịch lại cho thị trường Việt Nam. Thì để hiểu rõ hơn và nắm bắt nó dễ nhất thì em Huyền xin tóm tắt được một số các thông tin như thế này. Thứ nhất là công ty mình chuẩn bị nhận giải thưởng chính thức từ cái công nghệ Brightwind, đó là công nghệ gió đường sắt. Mình gọi là công nghệ Brightwind nhé cả nhà nhé. Và năm 2025 là được chính phủ tại Quốc hội của New Delhi sẽ cấp cho mình cái giải thưởng vào tháng 11. Và công nghệ của mình tại sao lại được cấp? Nó có 3 cái yếu tố như thế này. Một là ngành năng lượng, hai là thông minh, và ba là mang giá trị lại cho xã hội. Thì chính phủ của Ấn Độ, Quốc hội New Delhi sẽ cấp cho mình cái giấy chứng nhận và cấp bằng khen cho công nghệ của mình vào tháng 11. Và công nghệ Raygun có thể sản xuất cái dòng điện ra là 24/24 giờ. Công ty đã làm được gì cho đến nay? Cái phần cứng ấy là phần về sản xuất về điện từ lấy gió từ đường sắt của cái công nghệ Raygun này thì hầu như là mình đã làm được đến 70% rồi. Và còn cái phần thứ hai đó là phần mềm cho trang web của mình thì công ty cần phải nâng cấp vài lần nữa thì mới hoàn thiện được trang web. Cho nên là khi mà vào trong cái trang web của công ty, thứ nhất là đang còn sơ sài, cái thứ hai là nó sẽ có nhiều khi nó sẽ bị trục trặc
cho nên là tất cả các cô chú anh chị em là thông cảm, bởi vì công ty là một công ty lon trẻ thì dần dần sẽ mỗi ngày sẽ một lớn lên, đúng không ạ? Và cái tiếp theo đó là làm sao máy phát điện từ là có nghĩa là lấy cái nguồn điện từ cái điện của sức gió của cái tàu đường sắt đấy ạ, tái tạo vào cái máy phát điện đấy. Khi mà máy phát điện đấy hút vào thì nó sẽ tạo ra cái dòng điện và lưu trữ ở trong đấy để cung cấp điện 24/24 giờ cho các cái khu vực lân cận. Đấy là mình hiểu một cách lông la và đơn giản nhất. Còn tất cả những cô chú anh chị em mình muốn hiểu sâu thì mình phải đọc cái tài liệu. Còn để mà dịch ý, nghe em Kuman em dịch thì rất là khó hiểu. Tiếp theo đó là làm sao công ty mình đang là chuẩn bị một số các hồ sơ để xin cấp bằng sáng chế ở một số các quốc gia, và trong đó là có Việt Nam. Việt Nam thì đang dịch thuật để chuẩn bị là gửi về Bộ Khoa học Công nghệ, về chính phủ Việt Nam và gặp gỡ với bên bộ của Việt Nam mình để làm việc. Đấy là những cái thông tin mà em Huyền vừa nhận được từ nhà sáng lập anh Mohit và qua cái lời dịch thoại của em Kuman. Còn tiếp theo thì xem là anh Mohit hay là bạn Saja ấy, hai nhà sáng lập có cái thông tin gì thì cậu sẽ cập nhật tiếp, và em Huyền sẽ tóm tắt lại cái nội dung cho tất cả các cô chú anh chị em mình hiểu hơn. Còn để mà hiểu rõ hơn thì các cô chú anh chị em khi mà nghe thấy những cái đoạn nào mà mình còn khúc mắc ấy, thì có thể là đặt cái câu hỏi trực tiếp cho nhà sáng lập để nhà sáng lập có thể trả lời trực tiếp cho nhà mình tại cái buổi Zoom ngày hôm nay. Rồi em Kuman dịch lại đi. Hello. Chị xong rồi nha. Yes, sir. जी कुंदन जी। जी सर, हो गया इनका सर। ठीक है। ओके अब आगे। वेरी ठीक है। तो यस, आगे बढ़ने से पहले जो आज का एक्साइटमेंट है, लाइक वो ओमान अपडेट्स को लेकर, राइट, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उसके लिए मैं यशवीर को बोलूँगा, यशवीर आप रेडी रहें, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वो कुछ इस तरीके से है कि अभी आप देखते हैं, ठीक है। यह सबसे इम्पोर्टेंट कि कल मीन्स 15 अगस्त, ठीक है, भारत का वो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, राइट। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आप कुंदन जी इसको ट्रांसलेट करिए पहले। À, हाँ, đầu tiên là ngày mai là mình biết không, ngày mai là một ngày lễ, ngày quốc khánh của Ấn Độ. Ừ. ठीक है। और यस, अभी आप देखते हैं कि हमारे बैक ऑफिस पर unicornbrothers.world के जो बैक ऑफिसेस हैं, यूजर बैक ऑफिस हैं, वहां पर हर डिपॉजिट पर, हर मतलब जो भी डिपॉजिट $100 से ऊपर के डिपॉजिट हैं, उन Ừ. सभी डिपॉजिट्स पर 5% एडिशनल डॉलर्स आपको मिलते हैं। Tức là Abi current में sir. हाँ, करंट में। Hiện tại thì trên mỗi deposit 100 đô thì được 5% thêm 5 đô, mình thêm 5 đô khuyến mãi thôi chị ạ. Ừ. जी। और साथ ही $1,000 से सभी बड़े पैकेज का ऊपर सभी पर सौ Ừ. परसेंट एडिशनल शेयर हैं, जो इस महीने के, ये दोनों चीजें जो हैं इस महीने के अंत तक, मतलब कि 31 अगस्त 2025 तक ये वैलिड रहने वाले हैं। मतलब कि $1,000 पे 100%, है ना? हाँ, $1,000 से ऊपर के सभी पैकेज, $1,000 या $1,000 से ऊपर के सभी पैकेज पर 100% एडिशनल बोनस हैं। और Ừ. आपके $100 या $100 से ऊपर के सभी डिपॉजिट्स पर आपको 5% एक्स्ट्रा डॉलर मिलते हैं। Tức là 1.000 đô hoặc là trên 1.000 đô là mình được cả 100% bonus. हम्म। ठीक है, तो ये तो है वो अपडेट्स, राइट। और Đến tận ngày 31 cuối tháng này á, đến tận ngày 31 tháng tháng 8 này. हाँ, Ừ. ओके, मैं यशवीर को बोलना चाहूंगा, यशवीर एक बार अनम्यूट करें अगर आप हैं तो, यशवीर।
जस्ट अ मोमेंट ना। यशवीर। Cả nhà mình ơi, em Huyền sẽ tóm tắt lại cái nội dung mà cái chương trình khuyến mại dành riêng cho thị trường Việt Nam cũng như là cái chương trình mà chung cho cộng đồng của các quốc gia. Thì trong cái chương trình khuyến mại này nó sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày 31 tháng 8 là sẽ kết thúc chương trình khuyến mại. Có nghĩa là tất cả các cô chú anh chị em khi mình nạp tiền bằng cổng USDT, đâu không phải USDT đâu mà USD, thì cả nhà mình sẽ nhận được là 5% từ cái cổng nạp đấy. Nạp trực tiếp là nhà mình sẽ nhận được 5% nhé, qua cổng nạp. Và cái thứ hai là theo cái chương trình khuyến mại ấy, là thị trường của thế giới là mới đây là trong cái đợt mà khuyến mại vừa xong ấy, chuẩn bị cho ngày lễ của thị trường Ấn Độ ấy, của quốc gia Ấn Độ ấy, là tặng 100% cho gói đầu tư từ 1.000 đô trở lên. Nhưng mà riêng thị trường Việt Nam nhé, là các cô chú anh chị nhớ là vẫn đang còn trong cái chương trình đó là từ 100% cho đến 120%, 160% và 200%. Đó là cái chương trình khuyến mại đặc biệt từ gói 1.000 trở lên. Riêng thị trường Việt Nam, nên là cả nhà mình hãy nắm bắt cái cơ hội này, và chương trình này sẽ kéo dài cùng với lại thị trường quốc tế là đến ngày 31 tháng 8 là sẽ kết thúc, bởi vì đáng nhẽ là nó đã kết thúc lâu lắm rồi. Nhưng mà vì là em Huyền là cứ cố để xin thêm cho cả nhà, nên là cả nhà mình tranh thủ chớp được cơ hội mà mình có thể sở hữu được bao nhiêu tài sản ở trong cái thời điểm này thì mình hãy cố gắng để mình sở hữu ở trong cái giai đoạn này. Còn cái chương trình mà qua cái cổng nạp ấy, thì các cô chú anh chị em là nhớ là cái tiền nạp này là phải nạp vào trực tiếp và chỉ có được đầu tư thôi, chứ mình không thể chuyển đi được. Cho nên là mình phải nạp trực tiếp thì mình mới nhận được 5% cái tiền qua cái cổng nạp này. कुंदन जी। USDT nhá cả nhà mình nhá, phải nạp qua cổng USDT thì mới nhận được 5% cái tiền nói chiết khấu lại cho mình. Còn tất cả các cái gói mà mình muốn nhận được cái phần trăm ấy, cổ phần tặng ấy, thì là cái gói từ trả thẳng hay trả góp là phải từ 1.000 đô trở lên thì mình mới được làm ở trong cái chương trình khuyến mại. Còn những cái gói mà nhỏ hơn ấy là mình không có đâu ạ. Nên là các cô chú anh chị nhớ. Cái gói 1.000 đô mình có thể đầu tư vào mỗi tháng là 50 đô. Mình cũng nhận được cái chương trình tặng 100% trong tổng cái gói của mình. Và tại sao mà em Huyền nhắc là ở đây là 1.000 đô mình có thể đầu tư được 50 đô hàng tháng là mình có thể nhận được 100%, vì giá trị vốn hóa của công ty rất là lớn. Ở đây phát hành ra cổ phần thì ít, nhưng mà hệ sinh thái thì đa dạng, 13 hệ sinh thái. Cho nên là khi các cô chú anh chị em đầu tư vào đây thì mình sẽ được hưởng trên 13 hệ sinh thái đó. Và cái cổ phần của công ty phát hành ra bán cho thị trường là có 10% cổ phần thôi. Nên là cái giá trị của nó khi mà bảo là tại sao mà mình mua ở đây 1.000 đô, mình được cổ phần ít, mình mua ở công ty khác mình được cổ phần nhiều, là mình hãy nhìn vào cái cổ phần mà các công ty phát hành ra. Đấy là cái điều mà em Huyền muốn là cả nhà mình hãy lưu ý và mình cho lên mình so sánh, là lý do là tại sao mà ở công ty này cổ phần được nhiều, công ty kia cổ phần được ít là ở cái chỗ đấy. Còn tất cả các cô chú anh chị em nhà mình mà ai có câu hỏi thì có thể đặt trực tiếp cho nhà sáng lập, không phải ngại đâu ạ. Nhà mình tất cả là cũng đều là nhà đầu tư hết, và bản thân em Huyền cũng là nhà đầu tư. Chỉ hơn được tất cả các cô chú anh chị đó là mình biết cơ hội trước, và mình có thể ngồi lại đây để chia sẻ cho các cô chú anh chị tiếp cận đến cái cơ hội này thôi, chứ giống nhau hết, không có gì khác nhau cả. कुंदन जी ठीक है। जी सर। ओके। ये इनको पूछिए, जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? À, chị Dương Thị Huê có nói gì không chị? Có hỏi gì không ạ?
À, chào em chào nhà sáng lập, chào tất cả mọi người, em chào chị Huyền nhá. Chị Huyền ơi, nhớ chị Huyền nói lại cái mà nạp tiền qua cổng USDT được tăng 5% nữa cho rõ hơn được không? Tại em chuẩn bị có nhà đầu tư vào gói á, nên em hỏi để cho rõ để em nạp cho nhà đầu tư cho có lời, để chị giải thích lại giúp một lần nữa được Em không? ơi, cái này là chị đã gửi thông báo lên trên nhóm rồi. Cái này nó rất là đơn giản thôi. Nó cũng giống như một số các cái công ty khác mà nó đang có chương trình khuyến mại qua cái cổng nạp ấy, thì mình phải nạp. Ở đây là mình phải nạp qua cái cổng USDT thì mình mới nhận được 5%. Ví dụ như là mình nạp là 1.000 đô thì mình nhận được là 50 đô. Mình nạp 100 đô thì mình nhận được 5 đô từ cái cổng nạp đấy. Đơn giản vậy thôi. Dạ em hỏi cái Còn rồi. đúng rồi, còn cái về vấn đề mà cái gói đầu tư thì cứ từ 1.000 đô trở lên thì mình sẽ nhận được là 100%. Dạ cái này em biết 1% rồi, ý mình là gọi vậy. em Rồi. em muốn hỏi là bây giờ áp dụng luôn không chị? Áp dụng được từ mấy hôm nay rồi, mình đã gửi thông báo lên trên nhóm từ mấy hôm nay rồi. 3 Dạ, hôm nay rồi. dạ, em cảm ơn nhé. Mấy này em cập nhật. Rồi, ok. कुंदन जी, हाँ सर, हो गया सर, हो गया। ठीक है। अच्छा, वो उनके आपस के कंफ्यूजन थे, ओके। नहीं, वो जो बात नहीं कि $100 और $1000 वाला, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ओके। चीज पूछ रही थी। ठीक है, ओके। तो यशवीर, यशवीर एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। ओके। तो यशवीर जी को यस, मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग यशवीर जी को सुनेंगे कि हम ओमान के ऊपर बात करने वाले हैं, बेसिकली दैट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, विद द गवर्नमेंट ऑफ ओमान। ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से देखते हैं अब जब हम कोलेब्रेशन में जाते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ ओमान, राइट। तो यूनिकॉर्न ब्रदर्स कैसा दिखता है, राइट। मीन्स यूनिकॉर्न ब्रदर्स का जो अम्ब्रेला है धीरे धीरे कितना बड़ा होने वाला है, हम सुनते हैं उस पर। Rồi यश। bây giờ chúng ta sẽ nghe ông Masvir và nói về những cái thông tin cung cấp cho mình từ Oman. ओके। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद और थैंक यू। और मैं अभी ओमान के अपडेट से चीज़ें स्टार्ट करता हूँ। अभी जब हम ओमान में गए और वहाँ पे हमने जो चीज़ें की, RWT हमारी जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो प्रिंस है, तो वहाँ पे हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी हमें उधर से आ रहे हैं। Ừ. Trước hết là mình xin cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe meeting này, và mình mới đi Oman về, và khi mà mình đến Oman thì mình được tiếp đón rất là hay, và công nghệ của mình được rất là được 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 gọi là nghe là rất là hay khi mà mình giải thích về cái công nghệ của mình. Ừ. ओके। तो अभी ओमान के अंदर एक नया रेलवे ट्रैक आ रहा है हयात के अंदर, तो हम लोग वहाँ पे हमारी चीज़ों को इम्प्लांट करने वाले हैं। और जैसे ही अभी हम पायलट प्रोजेक्ट की बात करें, तो पायलट प्रोजेक्ट के लिए हम ऑलरेडी इंडिया में फोकस कर रहे हैं, ओमान में फोकस कर रहे हैं, जापान में फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग एक साथ कई कंट्रीज को लेके चल रहे हैं यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के लिए। तो हम जैसे भी जिस भी कंट्री में हमें पहले चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, जैसे कि ओमान हो या जापान या इंडिया, तो हम अपना Ừ. पहला पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पे रन करने वाले हैं। Tại đất nước Oman thì có thành phố Hayat thì đang xây một cái đường sắt mới, và khả năng là mình sẽ set up mà cái công nghệ của mình bên đó càng sớm càng tốt. Và một lúc thì cũng làm việc trực tiếp với Japan, với các đất nước khác nữa, để mình làm được nhanh ở đâu thì mình sẽ làm bên đó trước đó. ओके। और जहां तक मुझे लगता है कि ये परियोजना एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन होके ही हर देश में होने वाली है। तो हम इसे पहले दिन से बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये कोई प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट नहीं है। और इसमें किसी तरीके के कोई चैलेंज या कोई भी किसी तरीके की चीजें मतलब कंपटीशन हमारे साथ किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे Ừ. पहले दिन से गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी। Từ ngày đầu tiên mình nói đây là dự án liên quan đến chính phủ chứ không phải là cá nhân, bởi vì
mình đi đâu đều có mình kết nối chính phủ mới làm được, còn không thì không làm được, nên không có thử thách gì hết, không có challenge gì hết. Ừ. ओके, तो अभी हमारा जो पहला गोल है पायलट प्रोजेक्ट रन करने के बाद आप सोच भी सकते हैं कि चीजें किस तरीके से और कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे होगी, और शेयर की रेट तो कितना गुना कितना ज्यादा होगी वो सब। और जैसे कि हम बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट के बाद आपको शेयर मिलना पॉसिबल नहीं होगा, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने वाली है। और आने वाले कुछ टाइम में आप देखेंगे कि कंपनी की जो प्रोग्रेस है, काफी हाई लेवल की प्रोग्रेस पे कंपनी काम कर रही है। Thì khi mà có cái mẫu đầu tiên thì sau đó cái cổ phần, cái giá trị của cổ phần sẽ tăng lên gấp mấy lần. Ừ. ओके, और अभी जो कंपनी के शेयर होल्डर है, जो कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी का मौका है, क्योंकि कंपनी एक लिमिटेड एडिशन में कोओनर्स कंपनी के पास होने वाले हैं, ज्यादा यहाँ पे कोओनर्स भी नहीं है। Ừ. तो जिन जो कोओनर्स कंपनी के अभी यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर होल्डर हैं, उनके लिए बेनिफिट्स ये होगा कि कंपनी अपने आप को जल्दी मे बी एक से डेढ़ मतलब एक साल के बाद ये पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर करने वाली है, शेयर को बर्निंग ऑफ शेयर करेगी, और उसके बाद ऑथेंटिक चीज वहां पे आ जाएगी, कंपनी वैल्यूएशन, कंपनी की सारी चीजें। तो हो सकता है कि शेयर का रेट बहुत कुछ काफी बड़ा हो जाए। Nói chung là sau khi có một cái mẫu đầu tiên và thành lập một cái đất nước nào, thì sau đó thì giá trị của cổ phần sẽ tăng lên chắc chắn 100%. Và khi thì đây là cơ hội cho những người mà đã mua cổ phần rồi, thì hiện tại thì cái giá của cổ phần rất là rẻ, thì mua thêm càng nhiều càng tốt cho mọi người. राइट, तो अभी जो यहाँ पे आपके पास मौका है, जो चीजें हैं, अभी आप शेयर बना सकते हैं, अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। और ये एक ऐसे प्रोजेक्ट का जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलेगा, ये कोई पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है किसी का, ये गवर्नमेंट्स की प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग आपको अपने थ्रू ये चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। Đây là dự án liên quan đến chính phủ chứ không phải là riêng. Thì mọi người tranh thủ cố gắng hiểu cái này là rất là quan trọng. ओके, और मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि 100% बोनस शेयर को हम खत्म करने वाले हैं, और ये इसी महीने रहेगा, इसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा, 100% शेयर के ऑफर खत्म हो जाएंगे सभी, स्पेशल Thì वियतनाम के लिए। cũng thông báo cho mọi người biết là cái chương trình khuyến mãi 100% bonus share á, thì cuối tháng này thì kết thúc. Sau 6 tháng này thì không có nữa hả? Ok. जी, और ये ऑफर सिर्फ वियतनाम के लिए ही चल रहे थे, और वियतनाम के लिए अब इन ऑफरों को क्लोज कर दिया जाएगा। Cái này chỉ cho người Việt Nam, công đồng Việt Nam thế thôi ạ. Ok, ठीक है sir. ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे सारी चीजें। और जो अभी लेटेस्ट अपडेट है ये मैंने बता दी है सारी आपको। और Rồi thì सबसे बड़ी अपडेट कि हमारा जो सिलेक्शन हुआ है भारत के टॉप 30 इनोवेशंस के अंदर, हमारा सिलेक्शन हुआ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भारत इतने बड़े देश में टॉप 30 इनोवेशन में टेक्नोलॉजी को अवार्ड मिलने वाला है। ừm, cái việc quan trọng nhất là cái công nghệ của mình được chọn và sẽ được giải thưởng, sắp tới là sẽ được giải thưởng. Đây là một việc không phải là nhỏ, rất là to, rất là quan trọng, rất là tự hào cho mình. Ừ. ओके, बाकी धन्यवाद आज के मीटिंग सेशन के लिए। और आप अपनी कम्युनिटीज के साथ में कनेक्ट करिए, चीज़ों को काम करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ऑफर खत्म किए जाने वाले हैं अगले महीने, 1 तारीख से। Ok. Ok, thì đây là buổi meeting ngày hôm nay là kết thúc như thế này, là không có gì nữa. Và cố gắng công đồng Việt Nam mình cố gắng làm lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn. ओके, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद यशवीर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यस, बहुत जल्द आपको ओमान गवर्नमेंट से भी कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। राइट, इसके साथ ही मैं कुछ और बात करना चाहूँगा। यस, वो यशवीर पर्सनल लेवल्स पर ट्रेन से वो कुछ लिखेंगे। ठीक है, हम अगले महीने के कुछ प्रोग्राम्स को प्लान करते हैं। राइट, Ừ. सितंबर मंथ में, और किस तरीके से हम चीज़ों को बना पाएंगे, रोड मैप कर पाएंगे। राइट, और यस जब हम प्रेजेंट करेंगे वियतनाम में, ठीक है, तो
क्या कुछ सरप्राइजेस रहने वाले हैं यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर, राइट, वो यशवीर आपको पर्सनली लिखेंगे, तो हम उस हिसाब से चीज़ों को कर पाएंगे। Trong tháng 9 September में ना सर? हाँ, सितंबर में। और कुंदन भी आपके टच में रहेंगे, तो हम चारों लोग मिलकर प्लान करेंगे कि हम सितंबर में किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अक्टूबर में करेंगे, सितंबर में नहीं होगा पॉसिबल। अक्टूबर, हाँ अक्टूबर। हाँ अक्टूबर का, हाँ कुंदन सितंबर में टाइम ही अक्टूबर नहीं का। है ना अपने पास, हाँ, इतनी जल्दी चीजें मैनेज भी नहीं। नाम विजिट कर सितंबर देंगे। सितंबर में प्लान करेंगे, अक्टूबर में उसको अक्टूबर में एग्जीक्यूट उसको करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे, डेट हाँ, फाइनल कर देंगे। ठीक है। विजिटिंग का बोल रहे हैं सर? हाँ हाँ, विजिटिंग की बात कर रहे हैं हम, उधर विजिट की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है। हम्म। अभी मैं गया था ना वियतनाम, भी जस्ट गया था मैं। अच्छा, आप गए थे, चलो इसको तो हम पर्सनली बात कर लेंगे। तो हम इनको बस इतना बोलिए कि हाँ, यस, हम लोग सितंबर के लिए प्लान, सितंबर में रोड मैप फाइनल करते हैं, हाँ अक्टूबर में उसको एग्जीक्यूट करेंगे इन वियतनाम। ठीक है, ठीक। और ये इस बार फाइनल है क्योंकि अभी बहुत लंबे समय से हम अपने प्रोटोटाइप का इंतजार कर रहे थे, और अभी वो प्रोटोटाइप हमारे साथ है। ठीक है, हमारे पास आ जाता है, तो हम उसको रिवील करेंगे आप ही के सामने। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, Rồi thì tháng tháng 9 thì chúng ta sẽ làm kế hoạch, và tháng 10 chúng ta sẽ qua Việt Nam gặp gỡ trực tiếp, làm việc trực tiếp tại Việt Nam luôn. Ok. ठीक है। Ừ. ओके, तो बस इतना ही है। ओके, और हम फिर अगले सेशंस में बहुत जल्द मिलेंगे, और अगले सेशन से पहले भी बीच में जो हमारे पास अपडेट्स होंगे उनको भी हम आपके साथ में पोस्टर और कंटेंट के साथ आपके साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। Thì chúng ta sẽ gặp gỡ meeting lần sau, và giữa meeting sau và hôm nay thì có thông tin gì cung cấp thì mình sẽ gửi qua message gì đó. हम्म, ठीक है। कुछ ट्रेन अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर हम फिनिश करेंगे। Chị đây là meeting xong rồi chị nói kem. Tôi xin cảm ơn nhà sáng lập, cảm ơn ban lãnh đạo công ty và cảm ơn em Kuman đã dịch. Thì trước khi mà để kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay thì em Huyền cũng thay mặt tất cả các cổ đông Việt Nam, thay mặt thị trường Việt Nam xin được gửi lời chúc mừng lễ của thị trường Ấn Độ của nhà sáng lập và ban lãnh đạo công ty là có một kỳ lễ thật là ấn tượng, vui vẻ và hạnh phúc đầm ấm bên gia đình. Chúc cho công ty của chúng ta luôn thành công và phát triển mạnh trên tất cả mọi quốc gia cũng như là tại thị trường Việt Nam. Thì trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì em Huyền cũng thay mặt cho công ty tại thị trường Việt Nam xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã tham dự vào buổi Zoom ngày hôm nay. Trong cái buổi Zoom ngày hôm nay thì có những cái gì mà còn thắc mắc mà cả nhà mình đang còn ngại thì có thể liên hệ trực tiếp với lại các leader của mình, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với em Huyền, thì em Huyền sẽ hỗ trợ hướng dẫn các anh các chị những gì mà trong cái khả năng của em Huyền biết. Còn ngoài ra thì em Huyền, nếu như mà em Huyền không biết được thì em Huyền sẽ gửi những cái câu hỏi đấy lên cho nhà sáng lập để nhà sáng lập trả lời, và sẽ có những câu hỏi sau cho tất cả các cô chú anh chị em. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ các cô chú anh chị em để cho công nghệ Ulicon cũng như là Roy Green của mình phát triển tốt và đặt nền móng tại thị trường Việt Nam. Mình hiểu rằng đây là một cái công nghệ và một cái ngành mà mình đầu tư vào, đó là mang giá trị cho đất nước và cho xã hội cũng như là nhân loại về cái chống biến đổi khí hậu. Đấy là tất cả các nhà đầu tư của mình thì cũng giống em Huyền, nghĩ là ai cũng có cái tâm mà giống như em Huyền thôi, là rất là mong muốn là góp được cái phần gì đó vào công sức để cho trái đất của mình đỡ ô nhiễm, bầu khí quyển của mình trong lành hơn, và chống biến đổi khí hậu, chống cho cái thiên tai lũ lụt hạn hán ấy, nó bớt hoành hành đi, thì để cho thế hệ sau này của con cháu mình đỡ khổ. Ngay cả bản thân mình bây giờ mình nhìn thấy những cái trường hợp, những cái mùa nước lũ hay là hạn hán, mình đã thấy là không kìm được lòng rồi. Thì em Huyền nghĩ rằng là nếu như mình không chung tay góp sức vào thì một thời gian nữa thế hệ con cháu của mình sau này không biết sẽ gánh chịu như thế nào. Nên là rất là mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả các cô chú anh chị em khi mà đồng hành cùng với lại những dự án mà góp phần chung tay vào chống cái biến đổi khí hậu. Xin cảm ơn và chúc đại gia đình nhà mình sau buổi tối Zoom ngày hôm nay thì sẽ có một giấc ngủ thật là ngon, và ngày mai mình sẽ tiếp tục một công việc mới.
em Kuman cho chị gửi lời cảm ơn đến nhà sáng lập và cảm ơn đến tất cả các bạn thị trường Ấn Độ đã tham gia cùng với lại thị trường Việt Nam. Xin chúc ban lãnh đạo công ty và các bạn tại thị trường Ấn Độ cùng gia đình nó luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đưa công nghệ Raywin phát triển thật tốt cũng như là Ulicon phát triển thật tốt trên thị trường toàn cầu. Xin cảm ơn. Okay, thank you मैम, thank you chị ạ. सर जी इन्होंने वही अपना कम्युनिटी को अपना वो करा आखिरी का, और फिर ठीक है इनका ठीक ठीक है ना, है ओके। सब भी बोला है। चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और हम जुड़े रहेंगे ग्रुप से, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। Ok, có vấn đề gì thì cứ nhắn tin cho mình biết, mình sẽ giải quyết ngay luôn. Sau bây giờ ngày mai ngày kia cũng được. ठीक है, तो इसी Ok, के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। hẹn gặp lại. Xin chào. Bye bye chị. Bye थैंक यू, bye, see you again. Yeah. ऑल राइट। ठीक है कुंदन जी, हाँ ओके।